салом алейкум шогирдони азиз, ман Раҳимов Амон, омӯзгори фанни математика. имрӯз ҳамроҳи шумо мо мавзӯи зарби якъаъзогӣ ба бисёраъзогиро дида мебароем. барои он ки як аъзогиро ба бисёраъзогӣ зарб кунем, мо бояд ҳар як аъзои якъаъзогиро ба бисёраъзогӣ зарб кунем. яъне ин мавзӯъ назариявӣ надорад. ин мавзӯъро бо мисолҳои мушаххас ҳамроҳи шумо дида мебароем. яъне барои он ки мо як аъзогиро ба бисёраъзогӣ зарб кунем, ҳар як аъзои якъаъзогиро ба аъзои бисёраъзогӣ зарб мекунем. яъне инро бо мисолҳо ҳамроҳи шумо дида мебароем. мисоли якум 2x зарби x минуси y. талаб карда мешавад ки якъаъзогии 2x-ро ба дуаъзогии x минуси y зарб кунем. яъне барои кушодани қавсҳо, яъне барои якъаъзогиро ба дуаъзогӣ зарб кардан, ҳар як аъзои якъаъзогиро ба аъзои бисёраъзогӣ зарб мекунем. барои ин қавсҳоро мекушоем. яъне ки чунин мекушоем. 2x-ро бо x зарб мезанем. яъне 2x зарби x минус 2x-ро бо y зарб мезанем. яъне 2x зарби y ҳосил мешавад. анакнун соддакуниро истифода мебарем. яъне 2x-ро бо x зарб кардан ба мо 2x квадрат ҳосил мешавад. минус 2xy ҳосил мешавад. яъне мо дар мисоли якум як аъзогиро ба бисёраъзогӣ ё ин ки ба дуаъзогӣ зарб кардем. биёед мисоли дуюмро дида мебароем. дар мисоли дуюм айнан ана ҳамин мисол шарти ана ҳамин мисол гузошта мешавад. бигузор як аъзогӣ мо ба минуси 3x квадрат зарби минуси x куб минуси y плюси 4y баробар бошад. хеле ки аз ин мисол маълум аст, дар ин ҷо як аъзогӣ минуси 3x квадрат ва бисёраъзогӣ бошад. дар қавс ба мо омадааст минуси x дар дараҷаи 3 минуси y ҷамъи 4y дар квадрат. анакнун ҳар як аъзои ин бисёраъзогиро ба як аъзогии минуси 3x квадрат зарб мезанем. яъне мо метавонем бо воситаи нишонакҳо иҷро намоем. яъне минуси 3x квадратро бо минуси x куб зарб мекунем. яъне минуси 3x квадрат зарби минуси x куб минуси 3x квадратро ҳангоми ба минус зарб кардан аломати ҷамъ ҳосил мешавад. 3x квадрат зарби y минуси 3x квадратро бо аломати плюс ҳангоми зарб кардан ба мо минус ҳосил мешавад. 3x квадрат зарби 4y квадрат. анакнун ин ифодаи ҳосилшударо содда мекунем. яъне минуси 3x квадратро ба минуси x куб зарб мекунем. ҳангоми минусро ба минус зарб кардан аломати плюс ҳосил мешавад. 3x дар дараҷаи 5. яъне x квадратро бо x куб зарб намудан ҳангоми зарби ду дараҷаҳое ки асосҳои яхела доранд нишондиҳандаҳо ҷамъ карда мешавад. ҷамъи 3x квадрат y минуси 3ро бо 4 зарб намуда 12x квадрат y квадратро ҳосил мекунем ки ин ҷавоби мисоли дуюм мебошад. яъне дар мисоли якум ва дуюм мо як аъзогиро ба бисёраъзогиҳо зарб кардем. биёед хонандагони азиз мисоли сеюмро дида мебароем. дар мисоли сеюм чунин омадааст. ифодаро содда кунед. талаб карда мешавад ки ифода содда карда шавад. яъне 4x зарби x минуси y минуси x зарби x плюси y. барои он ки ин ифодаро содда кунем, аввал як аъзогиро ба бисёраъзогӣ зарб мезанем. як аъзогиро ба бисёраъзогӣ зарб карда баъд натиҷаи онро табдил медиҳем. яъне 4x-ро ба x зарб мезанем. 4x зарби x як бора менависем. ба мо 4x квадрат ҳосил мешавад. 4x-ро ба минуси y зарб кардан аломати минус ҳосил мешавад. 4xy минус x-ро ба x зарб кардан x квадрат минуси x-ро ба плюси y зарб кардан
ба мо минуси xy ҳосил мешавад. мо қавсҳоро кушодем, яъне як аъзогиро ба бисёр аъзогӣ зарб кардем. анакнун мо ифодаҳои монанди онҳоро ёфта содда мекунем. яъне чӣ хеле ки аз ин ҷо маълум аст 4x квадрат бо минус x квадрат монанд мебошанд. аз 4x квадрат x квадратро тарк кунем, ба мо 3x квадрат ҳосил мешавад. минуси 4xy минуси xy бошад, ин ифодаҳо низ монанд мебошанд. минуси 4xy минуси 1xy ба мо минуси 5xy-ро медиҳад, ки ин натиҷаи мисоли сеюм ба ҳисоб меравад. хонандагони азиз, анакнун бо ёрии зарби як аъзогӣ ба бисёр аъзогӣ якчанд муодилаҳоро ҳамроҳи шумо дида мебароем. яке аз ин муодилаҳо дар мисоли чорум оварда шудааст, яъне муодиларо ҳал кунед. дар муодилаи мо чунин муодила омадааст: 8 минуси 5x зарби x минуси 7 баробари 1 минуси 5x дар дараҷаи 2. яъне мақсади ин муодила ёфтани адади номаълум мебошад. барои ёфтани адади номаълум мо ҳам тарафи чап ва ҳам тарафи рости муодиларо дар аввал табдил медиҳем. яъне бисёр аъзогии x минуси 7ро ба як аъзогии 5x зарб мекунем. яъне чунин амалро иҷро мекунем. тарафи чапи муодиларо чунин табдил медиҳем: 8 минус 5xро ба x зарб кардан минуси 5x дар дараҷаи 2 ҳосил мешавад. минуси 5xро ба минуси 7 зарб кардан ба мо плюс ҳосил мешавад. 5ро ба 7 зарб кунем 35x ҳосил мешавад. тарафи рости муодиларо бетағйир мегузорем: 1 минуси 5x квадрат. анакнун чӣ хеле ки маълум аст, барои ҳал кардани муодилаҳо номаълумҳо ба як тараф, маълумҳо ба тарафи дигар гузаронида мешаванд. яъне адади 8ро ба тарафи рост ва тағйирёбандаи минуси 5x квадратро ба тарафи чап мегузаронем. ҳангоми гузаронидани ин ду ифодаҳо аломатҳои онҳо ба баръаксашон иваз карда мешаванд. яъне минуси 5x квадрат ҷамъи 35x минуси 5x квадратро ҳангоми ба тарафи чап гузаронидан аломат ба ҷамъ иваз карда шуда 5x квадрат. 8ро ба тарафи рост мегузаронем ва аломати минуси 8 ҳосил мешавад. анакнун аз ифодаи ҳосилшуда ифодаҳои монанди онҳоро меёбем ва ҷамъ ё тарк мекунем. минуси 5x квадрат плюси 5x квадрат ин ададҳои ифодаҳои бо ҳам муқобил мебошанд. онҳоро ихтисор мекунем. яъне минуси 5x квадрат плюси 5x квадрат ислоҳ шуда ба мо 0 ҳосил мешавад. дар натиҷа 35x баробар аз 1/8ро тарк кунем минуси 7 ҳосил мешавад. анакнун барои ёфтани x тарафи рост минуси 7ро ба адади 35 тақсим мекунем. яъне минуси 7 тақсими 35 баробар минус 7ро ҳангоми ба 35 тақсим кардан, яъне ҳангоми ихтисор намудан, ба мо касри 1 тақсими 5 ҳосил мешавад, ки ҳангоми 1ро ба 5 тақсим кардан касри 10 ҳосил мешавад. минуси 0/10, ки ин ҷавоби ин муодила ба ҳисоб меравад. мо метавонем мустақилона ҳангоми x-ро ба минуси 0/2 ба ҷои он гузоштан ифодаҳои баробар, яъне тарафи чап ва тарафи рости онро санҷида ҷавоб нависта метавонем. ин буд мисоли чорум. мисоли панҷумро дида мебароем. дар мисоли панҷум чунин омадааст: муодилаи зеринро ҳал кунед. яъне барои ҳал кардани ин муодилаи зерин мо аввал як аъзогиро ба бисёр аъзогӣ зарб мезанем, онҳоро табдил медиҳем ва аз он тағйирёбандаи x ё ин ки адади номаълуми x-и онро меёбем. пеш аз ин аввал қавсҳоро мекушоем. яъне 3x-ро ба 2x зарб мезанем. ба мо ҳосил мешавад 3x зарби 2x минус 3x-ро ба адади 1 зарб мезанем ва 3x ҳосил мешавад. айнан ҳамин тавр як аъзогии 6x-ро ба 7 ҷамъи x зарб мекунем. яъне минуси 7x зарби 6 минуси 42x ҳосил мешавад.
مینوسی 6x رو به 7 ضرب نموده مینوسی 42x حاصل میکنیم. مینوسی 6x رو به پلوسی x ضرب کردن مینوسی 6x در کوادرات حاصل می شود. این برابری 90 است. اکنون ifade های مانند تبدیلات های طرف چپ و طرف راست رو اجرا می نماییم. یعنی 3x ضرب 2x رو هنگامی ضرب کردن با ما 6x در کوادرات حاصل می شود. مینوس 3x مینوس 42x رو از بس که اینها ifade های مانند می باشند آنها رو جمع یا ترک می کنیم. یعنی مینوس 3x مینوس 42x و ما مینوس 45x حاصل می شود. مینوس 6x کوادرات برابر 90. اکنون خیلی که از این معادله معلوم گردید 6x کوادرات مینوس 6x کوادرات آنها با هم مقابل می باشند آنها رو اختصار میکنیم باقی میماند مینوس 45x برابری 90. اکنون خیلی که معلوم گردید معادله حاصل شده معادله خطی می باشد. هنگام یافتن x طرف چپ یعنی طرف راست یعنی 90 رو با کوفیشنت تقسیم میکنیم. 90 تقسیم مینوس 45. در نتیجه x برابر هنگام جمع رو به ترک تقسیم کردن علامتی منفی حاصل می شود. 90 رو به 45 تقسیم کردن عددی 2 حاصل می شود که این جوابی معادله پنجم به حساب می رود. اکنون مثال ششم رو حل می کنیم. در مثال ششم چنین آمده است 4 ضرب 1 مینوس 3 مینوس 2 ضرب 3 مینوس 5 3 برابر 1. این معادله بوده. در اینجا عدد نامعلوم تقریبا 3 می باشد که آن را موافقا عیناً در مثال بالا بوده اجرا می کنیم. یعنی اول 4 رو به ifade 1 مینوس 3 ضرب می کنیم. یعنی 4 ضرب 1 4 مینوس 4 ضرب 3 مینوس 4 3 مینوس 2 رو به 3 ضرب کردن 6 مینوس 2 رو به مینوس 5 ضرب نمودن پلوس 10 3 حاصل می شود که این برابر 1 است. اکنون ifade های مانند یش رو جمع یا ترک می کنیم. مینوس 4 3 جمع 10 3 با ما 6 3 حاصل می شود. 4 مینوس 6 باشد مینوس 2 برابر 1 است. اکنون عدد مینوس 2 رو به طرف راست می گذرانیم. هنگام مینوس 2 رو به طرف راست گذراندن علامت آن با برعکسش عوض کرده می شود. یعنی 6 3 برابر 1 جمع 2 حاصل می شود. یا اینکه از اینجا 6 3 برابر 1 جمع 2 3 بوده. از اینجا 3 رو هنگام یافتن 3 رو به 6 تقسیم میکنیم. 3 رو به 6 تقسیم کردن عددی 0.5 حاصل می شود که این جوابی معادله به حساب می رود. مثال هفتم را دیده می برایم. شرط مثال هفتم چنین است. ifade زیرین داده شده است آن را باید ساده کرد. برای ساده کردن ifade زیرین خیلی که از این مثال میبینیم یک اعضاگی ما به مینوس 1 تقسیم 3 کوادرات ضرب بسیار اعضاگی ما باشد. یعنی که مثال این دو اعضاگی است با 1 از 2 د کوادرات مینوس 6 3 می باشد. قوس ها رو میکشویم. یعنی می نویسیم برابر مینوس 1 تقسیم 3 3 کوادرات ضرب با 1 از 2 ضرب د کوادرات. یعنی اعضای یکم رو به یک اعضاگی ضرب نمودیم. عیناً همینطور اعضای یکم رو با 6 3 ضرب میزنیم. یعنی هنگام مینوس رو به مینوس ضرب کردن پلوس حاصل می شود. 1 تقسیم 3 3 کوادرات ضرب 6 3 برابر. اکنون ساده میکنیم. خیلی که از این ifade معلوم گردید 1 از 2 رو به نمود کسری عادی نوشته ایستاده بعد اون رو ضرب میکنیم. یعنی مینوس 1 تقسیم 3 اس کوادرات ضرب 1 از 2 رو نوشته ممکن است 6 تقسیم 5 ضرب د کوادرات 6 رو با 3 اختصار نموده چنین حاصل کردن ممکن است جمع 2 3 3 کوادرات ضرب 3 در درجه 1 با ما 2 3 در درجه 3 حاصل می شود برابر
اناکنون ساده میکنیم عدد 6 و عدد 3 رو با عدد 3 اختصار میکنیم. یعنی 1 و 2 اختصار میشود. مینوس 2 ضرب 1 با ما 2 حاصل میشود. تقسیم 1 ضرب 5 5 حاصل میشود. 3 کوادرات د کوادرات. جمع 2 3 در درجه 3 که این ifade ما ساده کرده شد. اناکنون مثال هشتم آمده است. در مثال هشتم توقع کرده می شود که از این معادله تقریباً x یافته شود. یعنی که خیلی که از این معادله معلوم است، معادله که در طرف چپ داده شده است معادله کسری است. یعنی که در مخرج اون 9 و در مخرج دوم 6 جایگی دارد. برای اون که این معادله رو حل کنیم با عددهای 9 6 و 1 مخرج عمومی عدد 18 رو میدهیم. خردترین کرتی عمومی عددهای 9 و 6 عدد 18 می باشد. هر یک اعضای معادله رو به 18 ضرب میزنیم. یعنی در نتیجه چنین حاصل می شود 18 ضرب 2x مینوس 1 تقسیم 9 مینوس 18 ضرب x جمع 5 تقسیم 6 برابر 2 ضرب 18. اناکنون ساده میکنیم عدد 18 رو به 9 تقسیم کرده حاصل میکنیم 2 ضرب 2x مینوس 1 18 تقسیم 6 مینوس 3 ضرب x جمع 5 برابر 2 رو به 18 ضرب کنیم 36 حاصل می شود. موافق قاعده ای که در بالا گفته گذاشتیم یک اعضاگی رو به دو اعضاگی ضرب میکنیم و معادله را ساده میکنیم. یعنی 2 رو به 2 ضرب کردن 4x حاصل می شود مینوس 2 رو به مینوس 1 ضرب کردن مینوس 2 حاصل می شود. 3 رو با x ضرب کردن مینوس 3x مینوس 3 رو با پلوس 5 ضرب کردن مینوس 15 حاصل می شود که برابر اون 36 است. اناکنون ساده میکنیم 4x مینوس 3x با ما تغییر بانده x پیدا می شود. مینوس 2 مینوس 15 مینوس 17 حاصل می شود برابر 36. برای یافتن x مینوس 17 رو به طرف راست می گذرانیم. یعنی 36 پلوس 17 حاصل می شود. در نتیجه x برابر 36 رو به 17 جمع کنیم عددی 53 حاصل می شود که این ریشه این معادله یا جواب این معادله به حساب می رود. با همین درس ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده.